अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज मैं बड़े दुखी दिल के साथ बात करूंगा अपनी अदलिया पे, आला अदलिया पर और उसके किरदार पर, और उसके जितने भी जस्टिस साहिबान हैं, चाहे वो हाई कोर्ट के जजेज़ हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के जजेज़ हैं, आला अदलिया के जजेज़ से मैं मुखातिब हूँ। और बड़े दुखी दिल के साथ ये मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ कि हमारी अदलिया क्यों दिन ब दिन ज़वाल पजीर हो रही है, क्यों ये दुनिया में 140वें नंबर पे है इस वक्त इंसाफ फ्राहम करने के हवाले से। और जो हमारे जजेज़ हैं, इनका अगर आप लिविंग स्टाइल देखें, इनकी सैलरीज देखें, इनके फ्रिंज बेनिफिट्स देखें, इनके जो भी आप इनको इस ये गरीब कौम पे कर रही है। तकरीबन एक हाई कोर्ट का जो जज है या सुप्रीम कोर्ट का जज, वो 50 लाख रुपए माहाना में हमें उसकी इंसाफ का जो कीमत अदा करना पड़ रही है। ये कितने अफसोस की बात है। गरीब मुल्क जो कर्ज़ों के नीचे दबा हुआ है, जहाँ पे लोग 2 वक्त की रोटी को तरस रहे हैं, वहाँ हमारा एक जज, इंसाफ करने वाला जज 15 से 20 लाख रुपए माहाना तनख्वाह ले रहा है, सिर्फ तनख्वाह। उसके अलावा उसका मेडिकल, उसकी ट्रांसपोर्ट, उसके नौकर चाकर, उसका जो घर, उसको आलीशान GOR के अंदर जो बंगले दिए जाते हैं उनके अगर माहाना आप रेंट लगाएं तो भी लाखों रुपए में। तो ये एक जज जो है हमें इस कौम को, इस गरीब कौम को 50 लाख महीने में पड़ रहा है, और इनकी तादाद जो है वो सैकड़ों में है। यानी तमाम हाई कोर्ट के जजेज़ और सुप्रीम कोर्ट के जजेज़ लगा लें तो तकरीबन 100 से ज़ाहिद इनकी तादाद है। और इंसाफ यानी फ़राहम करना इनका लगता है काम ही नहीं है। इनका काम है सिर्फ हुकूमती जो केसेस हैं उनको सुनना, सियासत के केसेस को सुनना। अवाम जाए भाड़ में, अवाम जाए जहन्नुम में, यानी इनको अवाम से कोई लेना देना नहीं, जो अपने खून पसीने की टैक्स की कमाई से इनको तनख्वाहें अदा कर रहे हैं। और सारा दिन जजेस साहिबान, बड़ी माजरत के साथ मैं ये बात कर रहा हूँ कि कब हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहकामात की जानब आएंगे, कब हम ये समझेंगे कि ये इंसाफ फराहम करना अल्लाह और अल्लाह के रसूल की सुन्नत है। जिस मनसब पे हम आज फाइज हैं, इस मनसब का तकाजा है कि आप आम आदमी को, गरीब आदमी को रिलीफ दें। लेकिन ये हमारे जो जस्टिस साहिबान हैं, मैं ऐसी ऐसी मिसालें नाज़रीन आपको दे सकता हूँ कि जिसमें बेगुनाह लोग 10-10 साल से, 15-15 साल से जेलों में कैद है और उनका मुकदमा, इनको इंसाफ नहीं मिल रहा। और ये एक आम आदमी है। और जहाँ पे हुक्मरानों के लिए सुबह FIR होती है, और अगर अदालत का टाइम ख़त्म हो चुका है तो शाम को अदालत लगा ली जाती है उनको इंसाफ फराहम करने के लिए। मौके पर उनकी ज़मानतें ले ली जाती हैं। ना सिर्फ ज़मानतें ली जाती हैं, बल्कि ये भी पुलिस को कहा जाता है कि तुमने इस केस में तो इनको गिरफ्तार नहीं करना, अगले आने वाले चंद माह में इनके ऊपर जो भी मुकदमात कायम हों, यानी जो भी हुए नहीं हैं, जो भी मुकदमात कायम होने हैं उसमें भी इनकी ज़मानत, आपने इनको गिरफ्तार नहीं करना। ये है अशराफिया के लिए इंसाफ, एलीट क्लास के लिए। और आम आदमी के लिए वो एक रोटी चोरी के केस में, एक साइकिल चोरी के केस में, एक बकरा चोरी के केस में आ जाए तो 6-6 महीने उसका केस नहीं लगता लोअर कोर्ट्स के अंदर। यानी तफ्तीशी साहब चालान ही पेश नहीं करते, 3-4 महीने इसमें गुजर जाते हैं, फिर फर्द जुर्म आए होते हो, ट्रायल चलते साल लग जाते हैं। तो मेरी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, तमाम हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबान से और आला अदलिया के तमाम जजेस से गुजारिश है कि क्या आपने मरना नहीं है? क्या आप मौत को भूल चुके हैं? जबकि कुरान पाक ये वाज़ेह अल्फाज में कह रहा, वाज़ेह आयत है कि हर नफ्स को मौत का जायका चखना है, सबको मौत आनी है। आप अपने से पहले जजेस को देख लें, आज उनके कब्रिस्तान में उनकी कब्र पे कोई फातिहा पढ़ने वाला भी नहीं है। तो आप जो गफलत की नींद सो रहे हैं, इस प्रोग्राम का मकसद आपको उस गफलत की नींद से जगाना है। और ये क्यों ज़रूरत पेश आई? वैसे तो मुसलसल हर रोज़ ज़रूरत है आपको जगाने की, लेकिन ये जो आप 2 दिन से फ़ौजी अदालतों के हवाले से जो केस सुन रहे हैं, जिसकी समाअत आप कर रहे हैं, पहले 9 रुकनी बेंच था, फिर 7 रुकनी बेंच रह गया, और ये एतजाज़ अहसन साहब की पिटीशन है कि फ़ौजी अदालतों जो है उनको बंद किया जाए, फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस के केस ना भेजे जाएँ। तो ये इशू ठीक है, एक अहमियत का हामिल है, लेकिन इतना अहमियत का हामिल भी नहीं है कि इसकी वजह से हज़ारों कैदियों को ईद जेल के अंदर गुजारनी पड़े, अपनी बच्चों से दूर, जिनके केसेस ज़मानत के लिए फ़िट हैं, जिनके केसेस बरीयत के लिए फ़िट हैं, ट्रायल हो चुका है, लेकिन आपके पास पेंडिंग पड़े हुए हैं, अपीलें उनकी पेंडिंग पड़ी हुई हैं, उनकी ज़मानतों के केसेस आपके पास पेंडिंग पड़े हुए हैं, और आपने
पहले दिन भी वो सारी कॉज लिस्ट डी लिस्ट कर दी, आपने कल भी ऐसे किया, और आपने मंडे ट्यूसडे की भी तमाम कॉज लिस्ट जो हैं उनको कैंसिल कर दिया है सिर्फ इस केस को सुनने के। और हज़ारों कैदी जो इस वक्त इस गर्मी के मौसम में जेलों में बेहोश हो रहे हैं, उनको ठंडा पानी नहीं मुयस्सर, उनको पंखे नहीं मुयस्सर, बिजली की लोड शेडिंग, इस गर्मी में वो दुनिया में रहते हुए जहन्नम में रह रहे हैं। कैदियों के भी हकूक़ हैं, इस्लाम ने कैदियों के भी हकूक़ दिए हैं चीफ जस्टिस साहब। और आपने अगर बहुत ज़्यादा आपको शौक़ है फ़ौजी अदालतों का केस सुनने का, या आप समझते हैं ये बड़ा अहमियत का हामिल है, तो आपको किसने रोका है? आप इस मुल्क के यानी काजी हैं ना, तो आप शाम को ये केस सुने। ये एक स्पेशल केस है, एक कौमी अहमियत के हामिल केस है। आप इसको शाम 4 बजे के बाद सुने। आप वक्फा करें, 4 बजे घर जाएं, ईशा की नमाज़ पढ़ने के बाद आके सुने। आपने तो जहाँ घर से निकलना है वहाँ पे भी एयर कंडीशन है, जिस गाड़ी में बैठना है वहाँ भी एयर कंडीशन है, जिस अदालत में आपने आके बैठना है वहाँ भी एयर कंडीशन है, और आगे पीछे आपकी दर्जनों गाड़ियाँ सिक्योरिटी के लिए जो आपको अदालत से घर लेके भी जाएंगी और वापस लेके भी आएंगी। अगर आप रजीम चेंज के वक्त रात 12 बजे अदालत लगा सकते हैं, और ऐसे कई मौके हैं जब आपने इतवार को भी अदालतों को खोला है, तो आप इस केस को भी इवनिंग में फ़िक्स कर लें। एतजाज़ एहसन साहब या उनकी जो टीम है वो भी शाम को पेश हो जाएगी, आप भी शाम को लगा लें। आवाम को इससे दूर रखें। आवाम आपकी तरफ इंसाफ के लिए देख रही है। आम आदमी, मैं ऐसे हज़ारों लोगों को जानता हूँ जो आपकी नेगलिजेंस की वजह से, और ये क्रिमिनल नेगलिजेंस है आपकी, कि आपकी मुजरमाना गफलत की वजह से वो एक एक दिन एक एक रात जेल में गुजार रहे हैं, अपने बच्चों से दूर, अपने वालिदैन से दूर, अपने बहन भाइयों से दूर, अपने रिश्तेदारों से दूर। उनके घरों में फाकों का आलम है, और आपके घरों में लाखों करोड़ों रुपए महाना जा रहा है। तो ये आपने मरना नहीं है। क्या आपकी कब्र जो है, आपके घर तो सिक्योरिटी प्रूफ है, आपकी अदालतें तो सिक्योरिटी प्रूफ है, लेकिन आपका जो कब्रिस्तान में कब्र होगी क्या वो भी सिक्योरिटी प्रूफ है? क्या वो वाटर प्रूफ है? क्या वो सांप और बिच्छू प्रूफ है? क्या वहाँ पे जो अजाब के फरिश्ते हैं वो नहीं आएंगे, मुनकर नकीर नहीं आएंगे? तो आपको इसका हिसाब देना पड़ेगा। अगर इस दुनिया में आप नहीं देंगे तो आखिरत में अल्लाह की बारगाह में तो आपको ये हिसाब देना है। लिहाजा अभी भी वक्त है कि होश के नाखून लें और अपना असल काम जो इस मुल्क के 23 करोड़ आवाम के लिए जो आपको रखा गया, उनको आपने इंसाफ फराहम करना है। फ़ौजी अदालत का केस आप सुने, बिल्कुल सुने, ज़रूर सुने, ईद से पहले फ़ैसला करें। और वैसे भी फ़ैसला तो नज़र आ गया कि आपने फ़ौजी अदालतों के ख़िलाफ़ तो जाना नहीं, आपने तो उनके ऊपर तस्दीक की मोहर लगानी है। आपके कमेंट से लग रहा है कि आपने पीर या मंगल को इसका फ़ैसला कर देना है कि ये फ़ौजी अदालतें जायज़ है, ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है जायज़ है, इसके तहत ट्रायल चल सकता है फ़ौजी अदालत में। लेकिन वो लोग जो छोटे छोटे जराइम के अंदर जेलों में हैं, जिनकी यानी अपीलें आपके पास, यानी मजिस्ट्रेट ने उनको सज़ा दे दी है, नीचे से लोअर जुडिशरी से उनको सज़ा हुई, और उनके केसेस हाई कोर्ट के अंदर और सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेंडिंग पड़े हैं, और वो आपकी तरफ देख रहे हैं। वो पैसे दे के ब्रांचेस के अंदर अपना केस फिक्स कराते हैं, और उस दिन आप कहते हैं जज साहब छुट्टी पे हैं, जज साहब की तबीयत नासाज है, जज साहब ने आज किसी जगह जाना है, जज साहब ने आज आउट ऑफ सिटी जाना है, लिहाजा आज सिर्फ अर्जेंट केस सुने जाएंगे। आप इस कौम के नौकर हैं, मुलाजम हैं। आपको ये बात क्यों समझ नहीं आती कि इस कौम ने आपको इंसाफ फराहम करने के लिए मुलाजम रखा है? मालक दर बदर भटक रहे हैं, और अशराफिया के लिए आप घर से बैठे फैसले सादर फरमा देते हैं, अपने घरों में उनको पनाह देते हैं, उनको महफूज पनाहगाहें फराहम करते हैं। जब चाहा पुलिस कस्टडी में किसी को दे दिया, जब चाहा उसको निकलवा लिया। तो ये ड्रामे अब बंद होने चाहिए। मेरी तमाम अदलिया के जजेस से हाथ बांध के गुजारिश है कि खुदा रहा, आप मुझ पर तौहीन अदालत लगाना चाहते हैं लगा दें, मुझे गिरफ़्तार करना चाहते हैं कर लें, मैं तैयार हूँ। लेकिन ये जो आप कर रहे हैं ये किसी भी सूरत में इस मुल्क और इस मुल्क के अवाम के मफाद में नहीं है। कि मैं ज़ाती तौर पे केस को जानता हूँ, जो 1 साल से मेरा एक रिलेटिव है, 1 साल से नाकर्दा जुर्म के अंदर वो फैसलाबाद जेल में बंद है, और उसके ख़िलाफ़ कोई PW नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है, कंप्लेनेंट ने उसको नॉमिनेट नहीं किया, कोई चीज़ है 14 दिन के रिमांड में उसके खिलाफ कोई चीज़ बरामद नहीं हुई। सिर्फ एक गलत मुकदमे और अदालतों की गफलत की वजह से, हाई कोर्ट की गफलत की वजह से और सुप्रीम कोर्ट की गफलत की वजह से वो 1 साल से जेल में। और वो माँ बाप का इकलौता बेटा और यतीम है, उसके माँ बाप दोनों दुनिया से जा चुके हैं, और उसके मासूम छोटे छोटे बच्चे हैं जो अपने बाप से दूर हैं। किराए का मकान है, मकान मालिक ने खाली करा लिया, तनख्वाह बंद है, सरकारी मुलाजम है। तो इसका हिसाब आपको देना पड़ेगा जजेस साहिबान। आपके आला अदलिया की बात की, आला अदलिया, मैं इस आला अदलिया को नहीं मानता। आला लोग तो वो होते हैं जो आला किरदार के हामिल लोग होते हैं,
جو پہلے غریب کو انصاف فراہم کرتے ہیں، جو پہلے عام آدمی کا سوچتے ہیں. آپ کیسے ججز صاحبان ہیں جو آپ صرف ایم این ایز، ایم پی ایز، پولیٹیشینز اور جرنیلوں کے اور ان بڑے بڑے لوگوں کے آپ کیس سنتے ہیں اور رات 12 بجے اس کے سنتے ہیں. تو آپ یہ فوجی عدالت کا کیس رات کو سنیں اور پیر منگل کے لیے جو کاز لسٹ ہے اس کو جاری رکھیں عام لوگوں کے، کیونکہ عید سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ ضمانت لینے والوں کا اور اپیلوں کے فیصلے کرانے والوں کا رش ہوتا ہے. وہ چاہتے ہیں وہ عید اپنے پیاروں کے ساتھ آ کے کریں، لیکن اس وقت ہمارے سر شرم سے جھک جاتے ہیں جب ایسے موقع کے اوپر بھی آپ لوگ غفلت کا مظاہرہ کرتے ہیں. تو ہمیں شرم آتی ہے اپنی عدلیہ کے اوپر کہ اس عدلیہ کو ہم اعلیٰ عدلیہ کہتے ہیں، اس عدلیہ کو ہم تنخواہیں دے رہے ہیں، اتنی بھاری بھرکم تنخواہیں دے رہے ہیں. ویسے تو ہر محکمے کا ہی بیڑا گرک ہوا ہوا، ہر محکمہ ہی ایسا ہے جن کو بھی قوم اپنے خون پسینے سے تنخواہیں دے رہی ہیں، لیکن آپ سے کم از کم یہ امید نہیں کی جا سکتی کیونکہ آپ ایک ایسے منصب پر فائز ہے جہاں آپ کا کام ہے انصاف فراہم کرنا، ورنہ قیامت کے دن آپ کو ڈبل عذاب ملے گا، آپ کی قبروں میں آپ کو ڈبل عذاب ملے گا. تو چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب اور دیگر جتنے بھی چیف جسٹس صاحبان ہیں، پنجاب کے امیر بھٹی صاحب، دیگر صوبوں کے، اسلام آباد کے اور جتنے بھی ہمارے اعلیٰ عدلیہ کے ججز ہیں، میری ان سب سے گزارش ہے خدا را عام آدمی کو ریلیف دیں اس سے قبل کہ آپ کو قبر میں جا کے حساب دینا پڑے. قبر میں کوئی بچانے نہیں آئے گا آپ کو، کوئی ڈی پی او، کوئی آر پی او، کوئی آئی جی، کوئی سیکیورٹی نہیں ہوگی آپ کے دائیں بائیں کہ جو فرشتوں کو کہیں گے خبردار ادھر نہ آنا، یہ سپریم کورٹ کے جج صاحب یا ہائی کورٹ کے جج صاحب. نہیں، وہاں پہ ایسا اللہ تعالیٰ کا انصاف ہوگا کہ آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے اور کہیں گے یا اللہ مجھے ایک موقع دے دے، ایک مرتبہ مجھے دوبارہ دنیا میں میرے اللہ بھیج، انشاءاللہ میں انصاف کا جھنڈا علم بلند کروں گا. لیکن اس وقت دیر ہو چکی ہوگی. ابھی وقت ہے. میرا مقصد آپ کے ضمیر کو جگانا. آپ کے خلاف تھوڑی سی بات کریں تو توہین عدالت کے ہم مرتکب ہو جاتے ہیں. آپ مقدس گئے ہیں، آپ بھی ہماری طرح انسان ہیں، گوشت کے لوتھڑے کا بنا ہوا انسان ہے. آپ توہین انسانیت کے مرتکب ہو رہے ہیں. آپ جو جرم کر رہے ہیں وہ توہین عدالت سے بڑا جرم ہے، توہین انسانیت، جس کو اسلام نے بھی منع فرمایا. انسانیت کے حقوق ہیں، انسانوں کے حقوق ہیں جو آپ ادا نہیں کر پا رہے. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس طرح کے کوئی بھی کیسز آئیں، ارجنٹ کیسز، آپ کے پاس کوئی قومی اہمیت کا کوئی قومی ایشو ہے، جیسے یہ فوجی عدالتوں کا کیس ہے، جیسے الیکشن کا کیس تھا، خدا را ان کو شام کو ایوننگ میں فکس کریں. صرف آپ ہوں اور حکومت ہو اور آپ جو مرضی کریں، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں. ہم اگلے دن اخبار میں پڑھ لیں گے آپ نے کون سا چاند چڑھایا یا کون سا 30 مار خان آپ نے فیصلہ کیا. میری آپ سے گزارش ہے یہ جو 8 سے 4 بجے تک ٹائم عدالتوں کا، یہ 9 سے 5، اس میں آپ صرف اور صرف ان غریب عام آدمیوں کے کیسز سنیں گے جو سول کے ہوں، فوجداری کے ہوں، کوئی بھی عوام سے متعلقہ کسی بھی قسم کا کیس ہو، آپ وہ سننے کے پابند ہیں. اور اس میں آپ چھٹی نہیں کر سکتے. اگر آپ چھٹی کریں گے تو پہلے ان کو کلائنٹس کو بتائیں، ان کو بتائیں جن کی لسٹ لگی ہوئی ہے، وہ کوئی ملتان سے آتا ہے، کوئی فیصل آباد سے آتا ہے، کوئی پنڈی سے آتا ہے آپ کی عدالتوں میں اور آگے آتا ہے تو جج صاحب تو جناب چھٹی پہ، ان کی طبیعت ہے، ان کے سر میں ہلکا ہلکا درد ہے اور وہ چھٹی پہ بہانہ بیماری کا ہوتا ہے، لیکن وہ باہر اپنے ڈیلوں کے چکر میں ہوتے ہیں، بیرون ملک کے دورے کر رہے ہیں. تو میری آپ سے گزارش ہے خدا را، میری پبلک سے بھی گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو عام کریں. میں یہ ویڈیو ریکارڈ کرنے سے پہلے جو بھی فیصلہ کر چکا ہوں کہ اگر میرے اوپر کوئی توہین عدالت لگاتے ہیں تو 100 بسم اللہ کر کے لگائیں. میں اس قوم کے لیے، اس ملک کے لیے، اس عوام کے لیے، غریبوں کے لیے وہ کاٹنے کو تیار ہوں توہین عدالت کی سزا. کیوں کہ میں جب کچہریوں میں جاتا ہوں، میں عام لوگوں سے ملتا ہوں، قیدیوں سے حوالات میں ملتا ہوں، وہاں پنکھا نہیں ہوتا. اس تپتی دھوپ میں قیدی بے ہوش ہو جاتے ہیں حوالات کے اندر، کچہریوں کے اندر اور جیلوں کے اندر بھی بے ہوش ہو رہے ہیں. اور پھر ظلم کا انتہا دیکھیں، دنیا کہاں کی کہاں چاند پہ پہنچ گئی ہے. آج ہم نے ان کو وہی لوہے کی ہتھکڑی، وہ زیور پہنایا ہوا ہے جو اس گرمی کی تپش سے لوہا اتنا گرم ہو جاتا ہے کہ اس قیدی کی کلائیاں جلتی ہیں. اور جن گاڑیوں میں ان کو لایا جاتا ہے، وہ پولیس کی جو پریزن وین ہے، ان کے اندر وہ لوہے کی بنی ہوئی سورج کی تپش سے اتنی گرم ہو جاتی ہیں کہ قیدی ان گاڑیوں میں بے ہوش ہو رہے ہیں. آپ کبھی حقائق کا مطالعہ تو کریں، حقائق مانگیں تو پولیس سے کہ قیدی کس مشکل میں عدالت کے باہر گرمی میں کھڑا اور آپ اندر ٹھنڈے کمرے میں بیٹھے ہیں. اور میں نے ابھی حال میں ایک فیصلہ آباد میں ایک مقدمے میں مجھے جانا پڑا تو میں نے دیکھا کہ خالی عدالت، کمرہ عدالت میں چیئرز لگی ہوئی ہوتی ہیں، پبلک کے لیے لگی ہوئی ہوتی ہیں کہ وہ ہیئرنگ سن سکیں. جو قیدیوں کے ورثہ آئے ہوئے ہوتے ہیں وہ اندر اس کمرے میں بیٹھے ہیں، کرسیوں پہ اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں اور جج صاحب آتے ہیں جناب اور کہتے ہیں جی آپ لوگ باہر بیٹھیں، کمرہ عدالت میں آپ نہیں بیٹھ سکتے. جبکہ ہائی کورٹ کے ججز، سپریم کورٹ کے ججز، آپ ان کے چلے جائیں عدالتوں میں، وہاں عام آدمی بیٹھ کے کیس کی سماعت سن سکتا ہے، جو اس کا بنیادی حق ہے.
وہ اپنے پیارے کا کیس اندر بیٹھ کے سن سکتا ہے. لیکن یہ یہاں پہ ججز صاحبان میں سمجھتا ہوں فرعون بن چکے ہیں. کچھ لوگ اچھے لوگ بھی ہیں, اچھے ججز بھی ہیں جو آج بھی انصاف کا جھنڈا اٹھائے ہوئے ہیں, لیکن اکثریت جو ہے وہ کرپٹ ہو چکی ہے, وہ نالائق ہے, وہ اس ملک کے مجرم ہیں کہ جو اپنی نالائکیوں کی سزا قوم کو دے رہے ہیں. تو میری آپ سے گزارش ہے, خدا را ہوش کے ناخن لیں, قیدیوں کے حقوق کا خیال رکھیں. جیلوں کے اندر جو ظلم و ستم ہو رہا ہے, پیسوں کے بغیر آپ اپنے پیاروں کو فون نہیں کر سکتے, پیسوں کے بغیر آپ کی ملاقات نہیں ہوتی, پیسوں کے بغیر کوئی چیز اندر نہیں جا سکتی, پیسوں کے بغیر آپ کی بیرک چینج نہیں ہوتی, پیسوں کے بغیر آپ کا کوئی اندر کام نہیں ہوتا. جیلوں کے اندر کرپشن کے گڑھ ہیں یہ جیلیں جو ہیں. تو خدا را ججز صاحبان میری اس ویڈیو کو غور سے سنیں اور اس پہ عمل کریں, اپنے اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے لیے اس پہ عمل کریں, اور اپنے خدا کو راضی کر لیں قبل اس کے کہ آپ کی نماز جنازہ پڑھائی جائے اور اس میں لوگ جنازے کے اوپر آپ پہ لعنتیں بھیج رہے ہوں, آپ کو بدوائیں دے رہے ہوں. تو میری آپ سے گزارش ہے, آپ تمام لوگ اپنا قبلہ درست کریں اور عوام کو انصاف پرائرٹی پہ ترجیح بنیادوں پہ انصاف فراہم کریں. یہ آئین کے اندر آپ کی ذمہ داری لکھی ہوئی ہے کہ آپ نے عام آدمی کو اس کی دہلیز پہ انصاف فراہم کرنا ہے. تو یہ فوجی عدالتوں کا کیس شام کے لیے لگایا جائے, اور اس طرح کے جتنے بھی کیسز ہیں ان کو رات کے لیے فکس کیا جائے. رات 8 بجے 9 بجے سے لے کے 12 بجے تک ان کی سماعت کریں, لیکن صبح کے وقت آپ عام آدمی کا کیس سنیں گے, ان کے اپیلوں کے فیصلے کریں گے, ان کی ضمانتوں کے فیصلے کریں گے, تاکہ وہ اس جہنم سے, جیلوں سے آزاد ہو کے اپنے پیاروں میں آ سکیں. امید ہے ناظرین آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. اپنے میزبان شاہد ملک وسنال کو اجازت دیں. اللہ حافظ.